guys, update na to karon, matutag palit ba mag-deliver. So, Snappy, Sting, Cobra, soft gummy guys. Dati pag yung inita guys, init kayo sa may itong perting ulan. So, wala na itong update karon guys. Amping kanunay. God bless. Karon sa first drop guys sa Aladdin store. Yon. Ito yung tindahan niya guys, Ayan yung tindahan niya guys. Tingnan natin kung kukuha ba siya. Store guys, isa na yung kinuha guys. Bunot balloon, yun lang. Dito kay Intan store. Update tayo guys kung kukuha ba siya. Intan store guys, yun. Intan store. Yes guys, marami ang kinuha ni Intan. 50 case na Sting at saka mga gami guys. Yun lang.